हेलो फ्रेंड नमस्कार मु आपणक सांग चंदू सार मोर चैनल समस्त को स्वागत जनाऊँगी। तेणु आज आम साहित्य बहीर दशम श्रेणीर गोटे प्रबंध पढ़ा जो जो प्राबंधिक बंशीधर सामंतराय जो होती प्राबंधिक तेणु तांकरी गोटे प्रबंध पढ़ा सभ्यता आ विज्ञान कौन से प्रबंधर टॉपिक बा शीर्षक कौन ना सभ्यता आ विज्ञान से सभ्यता और विज्ञान सभ्यता कहले जोटा मानव सभ्यता जोटा कि मानव सभ्यता कहले जो तांकर जो चाड़ीचलन संस्कृति परंपरा माने जो मानव सभ्यता किपरि भाव में परिवर्तन होइछि आधुनिक आ वर्तमान जो आधुनिक आ पुरातन मध्य कौन परिवर्तन घटी ताहा विज्ञान को किपरि भाव में पथ प्रदर्शक रूपे मानव धरी नहीं विज्ञान द्वारा किपरि भाव से उन्नतिर चरम सीमार पहुँची पारी तेणु से विषय आज आम आलोचना करिया सभ्यता और विज्ञान सहित संपर्क कौन रही प्राबंधिक होती किए ना बंशीधर सामंतराय। बंशीधर सामंतराय थे ओडिशार जड़े शिक्षावित उद्भिद विज्ञानी से अभिभक्त कटक जिलार पट्टामुंडाई संप्रति केन्द्रापड़ा जिला निकटवर्ती बड़पड़ा गाँव में जन्मग्रहण करते उद्भिद विज्ञान बिलातरू उच्चतर शिक्षा प्राप्त हो से ओडिशार शिक्षा विभाग में अध्यापक भाव में जोग देते किए ना बंशीधर सामंतराय। तेणु परवर्ती समय से रेभेन्सा कॉलेज अध्यक्ष पद प्रिंसिपाल अध्यक्ष हो पारी किए ना बंशीधर सामंतराय। तेणु विज्ञान संबंधी प्रबंध आ शिशु साहित्य रचना करिबार तांकर बेसी आग्रह थिला। तांकर अनेक विज्ञान संबंधी रचना उत्कल साहित्य पत्रिकार प्रकाश पाइथिला। तेणु दरिया पारीर सुना और शिशुर वीणा प्रभृति तांकर केते गुड़िए अपूर्व सृष्टि बा रचना। तेणु आमे आज जो दशम श्रेणी साहित्य जो सभ्यता और विज्ञान जो प्रबंध अच्छी तेणु यही प्रबंधटी 1942 मसीहा साल ज्येष्ठ संख्या उत्कल साहित्य पत्रिकार प्रकाश पाइथिला। एथिरे सभ्यतार विकास रे विज्ञानर कौन अवदान रही सेटा ही आलोच्य विषय वस्तु। तेणु सभ्यता अन्वेषण रे पथ प्रदर्शक होइथिबा विज्ञान को अवलंबन करी आधुनिक जुगरे मनीष किपरि भाव में उन्नत हेइछि ताहा ही एई प्रबंध रे आलोकपात करिसंती प्राबंधिक बंशीधर सामंतराय। तेणु यही विषय किसी जदि सांग माने डाउट थी ताले निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे खाली पड़ी तेणु कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव में कमेंट करेंगे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिए ना। तेणु सभ्यता और विज्ञान सभ्यता कहले जोटा पुरातन सभ्यता पूरा जो आदिम काल जो मनुष्य माने किपरि भाव में बण जंगल रहीकि निजर जीविका अर्जन करुले फलमूल खाई जंगल में रोते किंतु वर्तमान जो मनुष्य जो विज्ञान द्वारा केते अग्रगति करि पारिछि ताहार जो तफात जो परिवर्तन घटी क्या माध्यम जो विज्ञान माध्यम जो वर्तमान सभ्यता आउ से समय जो मनुष्य किपरि भाव में आकाश पाताल फरक देखा जाटा ही सब पढ़ा। तेणु मानव जो वैषयिक शारीरिक मानसिक और नैतिक उन्नति और ज्ञान साधन करें ताकू आमे माने सभ्यता आख्या दे था। तेणु मानव जो विषय वैषयिक जो विषय शारीरिक जो मानसिक शारीरिक जो शरीर जो उन्नति मानसिक मस्तिष्कर उन्नति किए ना मनीष। तेणु मनुष्य को बचापी से समय पुरातन समय कौन ना खाद्य वस्त्र बासगृह दरकार था किंतु वर्तमान समय मनुष्य निजर आरामदायक जीवन यापन प्रणाली को परिवर्तन करने जो विज्ञान पथ प्रदर्शक रूपे धरी नहीं कारण वर्तमान मनुष्य चाहूँगी जे किपरि भाव में उन्नतिर अग्रगति आड़ को से आगेब। तेणु मानव जो वैषयिक शारीरिक मानसिक नैतिक उन्नति साधन ज्ञान आहरण करें उन्नति करने से विभिन्न प्रकार विज्ञान माध्यम ज्ञान से आहरण करें ही आमे माने सभ्यता कही था। तेणु जो सभ्यतार जो अग्रगति बा उन्नति माने जो सभ्यता जो मानव सभ्यता केते वर्तमान उन्नति कर सारी एवं वर्तमान तेणु आउ मध्य उन्नति करने मनुष्य बा मानव चाहूँगी। तेणु एटा हूँ सभ्यता। तेणु विभिन्न विभागर विभिन्न परिमाण रे उन्नति अनुसार सभ्यतार न्यूनतर बा उच्चतर बोली निरूपित होता है। तेणु निहाती भाव में कौ विभाग रे केते परिमाण रे उन्नति हैला सभ्यता आ कौ विभाग रे केते परिमाण रे कोन ना उच्चतर बोली जेते बेले न्यूनतर बा निरूपित करा जाय जेते बेले रूपायन बा मूल्यांकन करा जाय था सभ्यता केते परिमाण रे से उन्नति करी सारी।
ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଆଦିମ ମାନବ କିମ୍ବା ଅଧୁନାତନ ନିଗ୍ର ବା ପାର୍ବତୀୟ ବନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ସଭ୍ୟତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରାତନ ଆଉ ଆଧୁନିକ ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା, ତେଣୁ ପୁରାତନ ମଣିଷ ଯେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ବା ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଳିଚଳନ ରୀତିନୀତି ତାଙ୍କର ସେଇ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉନ୍ନତି ଯେଉଁ ମାନବ ଏତେ ଉନ୍ନତି କରିସାରିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଭ୍ୟତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ତାହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ସଭ୍ୟତାର ଅର୍ଥ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିମାନଙ୍କ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତା ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଦେଇକରି ଗତିକରି ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଦେଇକରି ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମୀୟ ଓ ଗ୍ରୀସୀୟ ସଭ୍ୟତାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଯାବତୀୟ କ'ଣ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ସେମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। ଯାବତୀୟ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିର ସାଧନ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗଣାଯାଉଥିଲା। କେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସୀୟ ଆଉ ରୋମୀୟ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶରେ ଆଉ ଯେଉଁ ରୋମ୍ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ତାଙ୍କର ମାନବର ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିର ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ସେମାନଙ୍କର ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଭୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ, ଉପଭୋଗ କରିବା ଯେଉଁଟା ଭୋଗ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନଯାପନ ମାନବ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ସଭ୍ୟତାର ମାନବ ସଭ୍ୟତାର କ'ଣ ନା ଭୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ। ସେହିପରି ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରୀୟ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର। କ'ଣ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଆତ୍ମସଂଯମ। ନିହାତି ଭାବରେ ଭାରତ ସଭ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଗ କାଳରେ ବା ପୁରାଣ କାଳରେ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେଉଁ ବସବାସ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବେଶୀ ଆମ ଭାରତରେ ହିଁ ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ହିଁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାବରେ ନିହାତି ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଆତ୍ମସଂଯମ, ତ୍ୟାଗ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଆତ୍ମସଂଯମ କହିଲେ ଆତ୍ମ ବା ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଆତ୍ମସଂଯମ ନିଜକୁ ନିଜେ କିପରି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଥିଲା? ତ୍ୟାଗ। ତ୍ୟାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେପରି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ ଭିତ୍ତିକ ଥିଲେ। କାରଣ ସେଇ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅବା ସହୁ ସେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସହିପାରୁନଥିଲା। ସେଇଭଳି ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ତ୍ୟାଗର। ସେଇଭଳି ଆତ୍ମସଂଯମ, ତେଣୁ ଆତ୍ମସଂଯମ ନିଜକୁ କିପରି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ତେଣୁ ସର୍ବବିଧ ବୈଷୟିକ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ସେମାନେ ବିପଦର ହେତୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ସର୍ବବିଧ ବୈଷୟିକ ଜଞ୍ଜାଳ କହିଲେ ଯେଉଁ ଫସି ରହିଥିବା। ତେଣୁ ତଥାପି ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ସେହି ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମ ଦେଇ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ତ୍ୟାଗ ତଥାପି ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଗୃହସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଗୃହସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥ ସାଂସାରିକ, ଗୃହସ୍ଥ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ସାଂସାରିକ, ତେଣୁ ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଗୃହସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନଥିଲା ବା ଲାଗିକିରି ନଥିଲା। ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟର ମାଲିକ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟର ମାଲିକ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଭୋଗ ମାର୍ଗଗାମୀ ଜାତି ଠାରୁ ତା'ର ପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ବା ପୃଥକ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥକ ଯେଉଁ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବ ସେ ଭୋଗ ମାର୍ଗଗାମୀ ଜାତି ଠାରୁ ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅଲଗା ହେବା। କାରଣ ସେ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବା ତା'ର ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନଥାଏ। ସେ ଖାଲି ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ସେ ତା'ର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମ୍ ସଭ୍ୟତାର ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିର ନିଦର୍ଶନ କହିଲେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ କେଉଁଟାର ନା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଆଉ ରୋମ୍ ସଭ୍ୟତାର ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିର ବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟର ଉନ୍ନତିର ନିଦର୍ଶନ ଯାହା ଆମେ
पाऊ ताहा इच्छाकृत मात्र भारतर वैषयिक उन्नतिर निदर्शन कौन जहाँ रोमियो आ ग्रीसीय निदर्शन मानक ठारू कौनसी अंशरे न्यूनतर नुहे बा छोट नुहे ताहार सृष्टि और उन्नति इच्छाकृत नुहे ताहा त्याग मार्गर एकतम स्वतःसंभूत फल मात्र। तो स्वतःसंभूत तार जो इच्छा स्वरूप जो फल भारतर वैशिष्ट्य तार आध्यात्मिकता तेणु भारत तार निजर आध्यात्मिकता जो ज्ञान मुनि ऋषि मान जो त्याग आउ आत्मसंयम जहाँ सभ्यता गठित होता विभिन्न जातिर सभ्यतार आदर्श जहाँ होना कहीं वर्तमान पृथ्वीर सभ्यतार आदर्श होउछि मानवर सर्वविधि उन्नति बा सर्वांगीन उन्नति साधन। तेणु विभिन्न जातिर आदर्श सभ्यता जहाँ होना कहीं किंतु वर्तमान जो आधुनिक सभ्यता कौन भावुची ना मनुष्यर सब प्रकार उन्नति साधन होउछि वर्तमान तार जो लक्ष्य वैषयिक शारीरिक मानसिक नैतिक उन्नति सहित विश्व मानविकतार प्रतिष्ठान विराट सृष्टि रहस्यर उद्घाटन और सेमानंक मूल क्यों महाशक्ति निहत अच्छी बा लुचिकी अच्छी ताहा कौन यार जो मूल्यायन बा निरूपण ही वर्तमान सभ्यतार आदर्श। तेणु वर्तमान सभ्यता कौन चाहूँ ना यही सबू जो नैतिक शारीरिक मानसिक शक्तिर क्यों महान शक्ति लुचिकी अच्छी ताहा ही निरूपण बा मूल्यायन करवा बा खोजिकी बाहर करवा ताहार वर्तमान सभ्यतार लक्ष्य बा आदर्श। तेणु विभिन्न काଳରେ विभिन्न जाति यार अंश विशेष को सभ्यतार आदर्श बोली धरी नौथिले पुणी कौन जाति एमानंक मध्यरु प्रायतः अधिकांश को निज सभ्यतार आदर्श अंतर्भुक्त करथिले हें सेमानंक साधन को सेमाने भिन्न पथ दे निरूपण करने को चाहिए। तेणु से विभिन्न प्रकार जो सभ्यता से विभिन्न अलग अलग मार्ग दे से निरूपण करने चाहिए जो सभ्यतार जो आदर्श। तेणु सांग मैंने आज टॉपिक को एठी रखा परवर्ती ओडिया निश्चित मु नहीं आसबि से वीडियो ही आपण मान सारे देखा साक्षात होगा। धन्यवाद।